¿Qué tal, morros y morras? Bienvenidos al capítulo número 15 de Deadly Premonition. Nos quedamos en que estábamos interrogando a los sospechosos. Bueno, no interrogándolos, conociéndolos nada más, por el momento. Después va a venir el interrogatorio, así bien de sospechoso y demás. Bueno, vamos a continuar con interrogatorio, bueno, conociendo, aunque diga interrogar, pero solo lo estamos conociendo. Yeah! Hey there, FBI. I'm Keith Ingram. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. That's what everyone always calls me. Okay, York. No problem, man. So, Keith, I hear you run the Milk Barn convenience store. That's right, man. Rock and roll! Do you sell raincoats there by any chance? Yeah, but nobody ever buys them, though. Anyone who wears one of them, I say, just ain't a rocker. But you know, that scar of yours, now that scar rocks. This scar rocks? Now that's a new one. I'll drop by your store soon, and let's talk then. Yeah, cool, man. Rock on, FBI! Bueno, el Kate es esposo de esta mujer que ya ven que dice suspect, pero fue con ellos con los que conseguí el pie este de manzana que les dije que me robé de un refrigerador. Fue de la casa de ellos, así que pues yo ya los conozco. Ahorita pero ahorita ustedes la van a conocer a ella y a este vato, que a este sí no lo conozco, no lo ubico, y a estos dos, que creo que es la mamá de Ana y no sé quién sea. Bueno, vamos a seguir con la muchachona, bueno, con la señora. You're Isaac and Isaiah's mother? Yes, I'm Lily. I'm FBI Special Agent... Agent York, right? You are good. The handsome special agent from the big city. The facial scar trademark. The way you introduce yourself. Everyone's talking about you. Well, I can't say much about the scar. But the way I introduce myself, Zach and I consider it a kind of ritual of sorts. Everyone has their own rituals. It's like always leaving the house left foot first. It's one of those things. You certainly are a funny one. So, have you noticed anything strange or out of place recently? Well, Becky's been taking a couple of days off from work, but aside from that, I heard she was in shock after the murder. But... You think there's something else? Well, I took the boys along to see her today. She's always so kind to them, and they love seeing her too. But she took in the boys and told me to wait outside. Something about a special secret between just the three of them. I just couldn't understand it. Now that's interesting. Thank you, Lily. Perhaps we should give Becky a visit tomorrow, Zach. Becky es la mejor amiga, bueno, era la mejor amiga de Ana, de la víctima en este caso, y ya fui también a platicar con ella en el primer día, porque afortunadamente en este juego puedo recargar en los capítulos anteriores, y pues yo cargué el segundo capítulo, que es cuando te dan el primer tiempo libre. Fui a platicar con Becky y es bastante extraña la mujer, pero está buena. Vamos a hablar con esta. I'm U.S. Special Agent Francis York Morgan. And you are? Olivia, Nick's wife. Anna worked at your husband's diner, right? What kind of girl was she? Well, she was a very hard worker. A nice girl. Did you ever see her acting strange? Well, not really. But there was one thing. Well, you see, the diner closes when it rains. Many shops do that around here, as you might have heard. Anyway,
Anna always seemed unfocused the day after it rained, and came in late, too. It was almost as if she used up all her energy the day before. Come to think of it, that was really strange. Did that legendary monster really kill her? It wasn't a monster. Just a criminal. Criminal I'm going to catch and bring to justice. Entonces, tú debes de ser Nick, ¿cierto? Y pasó el I'm camión de U.S. la Special Agent fruta. Francis York Morgan. I presume you are the owner of the diner that Anna worked at? That's right. I'd like to ask you a few questions about Anna Graham. Did you notice anything strange about her prior to the incident? Nick, are you hiding something? No, nothing. You're sure? I'm sorry, but I don't like repeating myself. Vaya, el Nick no es alguien de muchas palabras. Vamos a ver este compa. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. Wesley, owner of the gun store called Panda Bear. People around here call me the gunsmith. Was there something you want to ask me? How do you make a living running a gun store in a place like this? I'd be worried because there can't be that many customers. Worry gives a small thing a big shadow. I do gunsmith work in my shop, too. If you got the skills, the customers find you. All you need is a network. I hope so. Oh, a ver. Ah, trajo cosas para venderme. Mira qué práctico el negrito. Pues yo creo que sí me voy a comprar esta, su fusil ametralladora de 10 milímetros. Porque sí ya me hace falta algo, aparte de mi pistolita. Porque ya aguantan bastante los zombicillos. 2.499,50. ¡Qué barato! Municiones para la esa y 5 paletas. Voy a comprar las paletitas. No sé si compro de a 5 o si compro solo una. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Tengo 6.337. Pues no sé. Pero sí, vamos a comprarnos esta cháchara. No me queda menos para nada más. Vuelvo cuando vaya más ligero. Ya se me llenó el inventario. Las armas son herramientas para matar gente. No creo que me guste. You've got quite a selection here. No wonder people come from all around. Even today, a customer paid me to go to Seattle for some help. I just got back. I see. Well, I'll be sure to visit your store sometime. I'd like for you to take a look at my gun. Understood. Look forward to it. The shop will be open again tomorrow. It's usually open from 2000 to 0600. See you then. En la noche. Bueno, a ver, déjenme... Caja de herramientas, observar. Déjenme guardar algo que... Panda Beer. Armas 4 de 4. Ah, ok. Objetos 10 de 15. 4 de 4. ¿Qué puedo guardar? Yo creo que el cuchillini. O los fierros estos. O la pistolita. No, la pistola. No, esa sí me la quedo. Yo creo que va a ser el cuchillini. Porque estas barritas se rompen en friega, así que... Velocidad media, baja. Velocidad media. Durabilidad baja. Baja, baja, media, todo.
Ok, ahí está, ya guarda el cuchini. Así que vamos a comprarle la ametralladora o en Panda Beer. ¡Ajúa! Ya voy a andar bien armado. Claro que le dejé ahí media quincena al prieto. Ok. Y ahora faltan... sí, faltan aquellos, pero creo que arriba había otros. A ver, está que la pecosa y el Usha. Y aquí están los vaqueritos, que fueron los últimos que conocí en el capítulo anterior. Por acá estaba la... Ay, mira, que había piruletas gratis, ¿no? Ah, no, es lo de los cigarros, pero no me caben. Acá fue donde conocí a la mamazota de los tacones. Esta es otra. A ver, y aquí ya regreso aquí donde está la pecosa y el Usha, ¿verdad? Sí, ok. Ok, ya solo faltan los de la izquierda. Polly, vamos a empezar con Polly, aunque ya la conocemos. Mr. Morgan, you're quite an impressive public speaker. Really? Thank you, Polly. You reminded me a little of a play I saw when I was younger. What kind of play? I'm talking about back when this place was still called the Mercury Theater. When I was young, I used to come here often with my husband. God rest his soul. We'd come on the weekend to see the latest play. He'd always pretend to be uninterested, but I could tell he was excited inside. He was just one of those kind of guys, really, thinking about it now. Really, Polly? So what's your favorite play? Oh, well, I like so many. There was one in particular, but I can't recall the name anymore. Oh, it was a very famous one, too. Something by Shakespeare? Oh, No, nothing. One more bell that doesn't ring anymore. I've always been forgetful about the plays we used to see anyway. Oh, and my husband would get angry at me for forgetting what we saw. He'd go on for hours retelling what the play was about. His eyes were so sparkling, like a happy young boy. I see. So, what's your favorite play? Oh, I almost forgot, Mr. Morgan. We're going to have another guest soon. I have to get back and get things ready. Sorry for having to hurry away. I'll see you back at the hotel. Zach, I think she could embarrass the toughest of the FBI's interrogators. She successfully avoided answering my questions, Zach. Amazing. Más vale... No, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ya ven, ya me acaba de decir que va a haber otro huésped en el hotel. Si mal no recuerdan, o mejor dicho, si mal no recuerdo, está aquí le anda del baño la señora esta. ¿Qué trae en la mano? ¿Una cazuela? Entonces a lo mejor se está quemando las manos. Dejémosla bailar un momento. Recuerdan que en el hotel hay varios cuartos a los que podemos entrar, que les dije, oh, aquí parecen cuartos de mujer. Estoy seguro que el hotel va a tener más de 3 huéspedes. No, creo que 3, porque había como 4 cuartos accesibles, contando uno el mío y otros 3, y esos 3 me imagino que van a ser para huéspedes en el futuro, y ahorita ya va a llegar una, me imagino, porque quiero pensar que son huéspedes mujeres, ya que en la portada del juego aparecen varios personajes y todavía faltan 2 hermanas que no han salido en ninguno creo que no son de este pueblito. Faltan ellas 2, y no sé quién falte más. Por lo menos son 2 mujeres y eso me hace muy feliz. Me hace una gente muy feliz. Bueno, vamos a hablar con la que está bailando. No sé si quiere ir al baño. Se le están quemando las manos por sostener la cazuela.
Ah, no trae guantes, entonces no. Entró sí la anda del baño. Oh my pot is getting cold. Sigourney, la errante, apodo la mujer de la olla. Hey, mister, my pot is getting cold. You are... who? What are you saying? I'm Sigourney. 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 Okay. Now, what is the matter? Can you explain? No time for chatting. I need to hurry. My pot is getting colder. Oh, you're useless. Zach, we've met all sorts today, but really, she takes the cake. Amazing. Ok, tal parece que no podemos hablar mucho con la mujer. Es más, ya ni puedo hablar con ella. Ya ni me aparece la opción, a ver si me alejo. No, ni me aparece la opción. ¿Debieras? ¿Podré seguir hablando con las personas? Porque me llegó un mensajini. Porque cada que hablo con alguien y vuelvo a hablar me dicen más datos. Pero ahorita parece que no. No me aparece nadie. Ok. Así que vamos con el que sigue, el abuelito de los morros. Jim, thanks for your help in the forest. How are Isaac and Isaiah? They're fine. They really seem to love their grandpa. Well, I guess they do, son. I want to keep them away from the filth of the material world as much as I can. Their mother agrees, which is why she lets me take care of them so often. And that's why I want you to solve this case quickly and go home. Those rumors about that scar of yours do more damage than good around here. I guess I reek of the material world, don't I? I have to, in order to do my job. But I understand what you mean. I'd think the same if I was born in a place like this, Zach. Y eso nos lleva a dos de los últimos sospechosos. Una mamirriquis que se ve bien extra sabrosa. Pero vamos a hablar con este primero. I ain't got nothing to tell the cops. What about the FBI? Shut up. At least give me your name. I'm Jack. They call me Raging Bull. That's a manly nickname. If you want info, it'll cost you. I only talk to Ben Franklin. You know, first impressions are important. I can detain you for a few days, and maybe you'll become more fun to meet. Zach, this is a waste of time. Let's go. El buen vato de la gasolinera. Ahora sí, vamos a ver esta que me imagino que ha de ser su esposa. Pero no se preocupen, no soy celoso. Ve nada más. Mira Hey, good nada looking. más. Nice speech. Si fuera morena. Y si fuera real. And you are? Oh, I'm Gina. I'm married to Jack. He runs the gas station. Call me the Rose. You look pretty... revealing. Oh, this old thing? Oh, you should see some of my other clothes. You? Oh, now you are cool. That scar really is a turn-on. You should come to my station. I'll give you a little extra service. That would be great. I can't believe how expensive gasoline is nowadays. Some extra service would be great. Now, about my current case. Do you have any information on Anna? Have you seen anything suspicious? Oh, I don't know. Talk to my hubby about the difficult stuff, okay? This is getting us nowhere, Zach. Ok, ya terminamos. Exacto. Eso ya. Agent Morgan, I'd like to let everyone go home now. Let's go outside. Cada vez me da más curiosidad descubrir al culpable. No sé, me gusta mucho esto de investigar, de jugar a la gente.
¿Quién será? ¿Por qué lo habrá hecho? Todo eso. Tiempo transcurrido 7 horas con 38 minutos. De las 7 horas creo que ustedes solo han visto como 3. No, creo que más, porque cómo me gusta jugar este juego, Lo juego mucho fuera de cámara. A ver, ¿cuánto me van a pagar? Porque ya me gasté una buena lana ahorita con lo de la ¿cómo se llama? Con la pistolita, ¿Quieres guardar por su pollo? Y qué rápido va el tiempo en este juego, ya llevamos 20 minutos del capítulo y solo hablando con la gente. Y créanme, yo lo disfruto de a madres. Well then, Agent York, do you have any plans for this evening? I was going to head back to the hotel and go over my notes. I need to contact HQ and give a progress report too. Okay, then let's call it a day here. Sounds good. Contact my office when you finish your report. We'll pick you up tomorrow morning. Diane, the owner of the art gallery, should be back soon. All right then, let's do that. Echar un vistazo. Hold on, Agent York. We're going out to eat at Nick's Diner. Would you like to come with us? The diner? That might be Es nice. cierto, la cena. Thomas is a great cook, but Nick is the real deal. No visit to Greenvale is complete without eating at the A&G. A very appealing proposition. Zach, what do you think? Vamos. We can always go back to the hotel after eating dinner. Or go directly back to the hotel. You decide, Zach. No, vamos con ellos y pues así los conocemos más, ¿no? ¿Qué te parece, York? Al fin con esto del tiempo libre, me imagino que ahorita si vamos directamente al hotel tenemos tiempo libre para hacer lo que queramos en la noche, como la misión pasada. Bueno, como el capítulo pasado. I've been sheriff here for a long time now, and this is the worst murder I've ever seen. Our town is a little odd in some ways, but it's usually a peaceful place. We had our fair share of cases, but just the regular stuff. A high school kid shoplifting from the milk barn, maybe? Or some hot-headed kids fighting, fueled on liquor? Nothing more than that. Agent York, what kind of cases have you dealt with in the past? Not much different from those you've just mentioned. The case I was on until last month, well, the guy killed 7 girls in a 3-month period. He sawed their heads off from the neck and took them back to his house. He cleaned the skulls up and used them as utensils in his daily life, to eat from or as a urine cup. He hated women. That was his way of dealing with it. He'd fill skulls with ice, cola, and rum, then he'd down it in one gulp. For him, that was a holy ritual. The question of his mental state was the pivotal point of the court case. Dicen como que esto no es bueno para el apetito. For me, he was insane. 100%. Drinking from the skulls, well, that is one thing, but those he had used to relieve himself, he would then just use them to drink from, too. Yeah, that was too much for me. It's just not sanitary. Not sanitary. That's probably not the problem for most of us. What else? Ah, yes. An ingenious law school student raped over 800 victims. That was a nasty one. Thank you, Agent York. Now, let's talk about something else. You don't want to hear any more? That's a shame, isn't it, Zach? I was just about to get to the good part, too. Sounds like you live in a totally different world. I mean, you're like an elite agent who just jumped out from a movie or something. In your eyes, we must look like we're just playing cops and robbers. I give up. I can't compete with you. Don't say that, Emily. The cases you have solved are all full-fledged crimes.
crime is a crime. Size doesn't matter. There is no big and small. Crimes always have a criminal and a victim. No victim will ever welcome a crime, no matter what its size. So, fundamentally, there is no difference in size. Well said, Agent Morgan. We work day and night to preserve peace and order in this town. You understand that, right? Of course. But still, I don't view shoplifting and Anna's murder as the same level of crime. Me neither. I never even dreamt that such a thing could ever even happen in this town. I keep on expecting to see Anna here in this diner, waiting on tables. Excuse us, Agent Morgan. We should have made dinner a more uplifting experience. Let's call it a night. Okay. Good night, then. El York se va así de, ok, porque no, puros chillones aquí me tocan. Cómo me gustan esas secuencias de diálogos, de todo, te enteras de cosas. Eso es lo bueno de los juegos. No por nada mi juego favorito es Metal Gear Solid 1. Que parecía que veías una película más que un juego. ¿Qué me dieron? No alcancé a leer. Bueno, no le estaba poniendo atención. ¿Y por qué me dejaron aquí afuera? En la lluvia. ¿Qué es esto? Oh, puedo husmear. Vamos a husmear. Una patata. Ya no hay nadie. Pero si... ahí se ve algo que podía recoger. No, sí. ¿Vieron algo? Vi pasar a alguien. Puedo husmear. A lo mejor si me cambio de lugar, porque cuando puedes husmear hay varias ventanas en diferentes lugares. Hay que buscar otra ventana para husmear más cómodamente. Y me dan dinero por husmear. Ahora dinero y a ver aquí. No, pero este está muy cerca. Yo creo que este sería buen lugar para husmear. A lo mejor aquí esta ventana da a la cocina o algo. Miren, una de estas cosas. Bueno, no da precisamente a la cocina, pero casi. Y es que en la cocina vi pasar a alguien hace un momentito. Ok, vamos a buscar otra ventana. Estos tiempos de carga de este juego. Pero créanme, lo vale. Lo puedo soportar muy amenamente porque el juego es un juegazo. Vamos a fisgonear otro poco. Quiero conseguir ese gusano de leyenda porque sirve mucho mejor para pescar, pero no lo he... Bueno, no sé dónde conseguirlo. No sé si lo vendan en las tiendas o algo así. Miren, ahí hay alguien. ¿Es quién? ¿Es esta la mujer, no? ¿O es el marido? Creo que es el marido. Bueno, vamos a ver si hay otra ventanita para husmear ahí en la cocina. Sí, porque hay unos lugares para pescar en donde está muy difícil pescar. Hay más probabilidades de que pierdas la carnada porque se te rompe la línea a
a conseguir basura, digamos. O sea, conseguir basura, pero que sin que se te rompa la carnada. Y hay lugares en donde es más probable que se te rompa la carnada antes de cualquier otra cosa. Está cerrado, necesito la llave. Ok. No, pues ya no pude husmear por atrás. Por acá, no, esta puerta está pintada. Esta puerta también está pintada. Y de hecho no sé qué sea este edificio. Va a ser de relleno, ¿no? General Mart. Sí, es de relleno. Y este estudio GB también ha de ser de relleno. ¿Podrán entrar de nuevo? A ver, abrir. No, está cerrado. ¡Oh, bien! Oh, no me había dado cuenta del arma que traigo ahorita. Su fusil ametrallador de 10 milímetros. Qué sabroso. Qué sabrosura de juego, de veras, de veras. Bueno, morros y morras, vamos a dejarlo aquí porque ya llevamos media horita de este capítulo número 15 de Deadly Premonition. Espero que les haya gustado. Probablemente para algunos, para los que no disfruten este tipo de juegos detectivescos, se les haya hecho aburrido lo de las pláticas y los interrogatorios y todo eso, porque en estos últimos 2 capítulos fue lo único que hicimos. No hay acción, no hay de zombicitos, no hay nada de eso. Pero en mi caso, que me fascina este juego, esas son las partes que más disfruto, conocer a la gente, preguntarle cosas, enterarme de lo que sucede. Así que bueno, morros y morros, nos vemos el día de mañana con otro capítulo. ¿Qué es eso? Un carrito de... Digo, bueno... Adiós, sin.